Happy Sabbath, everyone. Let's begin with Prajem an open šťastnú prayer. sobotu. Silent Začneme prayer. s modlitbou. Amen. Amen. So we want to continue looking at the evangelical mindset. Takže chceme sa naďalej pozerať na to myslenie evanjelikálne, alebo evanjelikálov. And lest we forget, we recently came out of that mindset. Aby sme nezabudli na to, že len nedávno sme z tohto myslenia my sami vyšli. And for me, these studies show the deep rootedness of understanding the Bible without proper context. A pre mňa táto štúdia ukazuje, aké hlboké korene to má, toto chápanie Biblie mimo kontextu, alebo bez správneho kontextu. So we were still in the process of unlearning as we learn. Takže stále ešte sme v procese odúčania sa, zakiaľ sa učíme nové. So I'd like us to keep in mind that there were the three movements of the 1960s. Takže chcela by som, aby sme pamätali na to, že v 60. rokoch boli 3 hnutia. The first presentation ended before the 60s. Tá prvá prezentácia skončila pred 60 rokmi. And now we'll look at the evangelical women's response to the 60s. Teraz sa budeme pozerať na odpoveď evanjelikálnych žien na 60. roky. Civil rights, second wave feminism, and Stonewall. Občianske práva, druhá vlna feminizmu a Stonewall. To put it simply, they felt threatened. Aby som to povedala jednoducho, cítili sa ohrození. They feared for their church and for the nation and for their family. Báli sa o svoju cirkev, o svoj národ, o svoju rodinu. A number of women's movements were birthed as a result of the 1960s. Niekoľko ženských hnutí sa zrodilo vlastne ako výsledok tých 60. rokov. It was basically feminist versus anti-feminist. Bolo to v podstate feministky versus protifeministky. On the two main Supreme Court cases. Na dvoch hlavných prípadoch Najvyššieho súdu. The Equal Rights Amendment in 1972. Ohľadne dodatku rovnosti práv v 72. And Roe v. Wade in 1973. A Roe v. Wade v 73. Mass media played an important role in this battle. Mass media zohrávali veľmi dôležitú rolu v celom tomto boji. It was a political battle that was fought very strongly. Bol to taký silný politický boj. Both groups used music, books, and magazine articles. Obidve skupiny používali rôzne články, knihy, hudbu. To explain their side of the debate. Na to, aby vysvetlili tú svoju stranu tejto argumentácie alebo debaty.
Interestingly, both sides were claiming to have the concept of empowerment on their side. Zaujímavé je, že obidve strany tvrdili, že oni vlastne na svojej strane majú tú váhu tých argumentov a také moc. We'll see this further in the study. Toto ešte uvidíme neskôr. The main thing for the anti-feminists, Taká hlavná vec pre antifeministky, this revolution and liberation of sexual politics, táto liberalizácia sexuálnej politiky a revolúcia, being embraced by Americans, ktorú Američania príjmali, were in the minds of the evangelicals bola v mysliach evanjelikálov This meant women were doing the opposite of submitting to their husbands. že vlastne tieto ženy robili to, čo je opak od podriadovania sa žien mužom. So marketing and advertising contributed to the evangelical cause. Takže rôzne reklamy a marketing tiež mali spoluúčasť na And the role of conservative evangelical women a rola tých konzervatívnych evanjelikálnych žien helped to sustain the Republican Party. Pomohla vlastne udržať tú republikánsku stranu. We'll look at 3 specific women. Pozrieme sa na 3 konkrétne ženy. All 3 are conservative. Všetky 3 sú konzervatívne. And all 3 had tremendous influence on women. A všetky 3 mali obrovský vplyv na ženy. I have their names on the board. Mám tie mená and a brief description. Na tabuli. We'll start with Mary Bell Morgan. Začneme s Mary Bell Morgan. She admitted her marriage was a wreck by 1970. Ona priznala, že jej manželstvo bolo v rozpade v 70. roku. She had been married 7 years. Bola vydatá 7 rokov. She admits being a nag. Ona priznala, že bola taká otravná. And that her marriage had turned into a cold war. A že jej manželstvo sa obrátilo, alebo stalo sa z neho studená vojna. But she figured out a way to bring peace. A ona našla cestu, ako priniesť pokoj. She came to the conclusion. Prišla k záveru. The problem is not male chauvinism. Že problém nie je mužský šovinizmus. Inequality of the sexes. A nerovnosť pohlaví. It was women resisting their designated role. Ale ten problém bol v tom, že ženy sa vspierali tej svojej roli, ktorú mali. So to achieve happiness, she devoted herself wholly to her husband. Takže na to, aby dosiahla šťastie, sa plne oddala svojmu manželovi. She began holding a series of, quote, total women courses. A urobila takú sériu, taký kurz, ktorý sa nazýval, že úplná žena. To teach her methods. Aby vyučovala túto svoju metódu. And the demand was high. A bol potom obrovský dopyt. So in 1973, she published her book, The Total Woman. Zverejnila knihu Úplná žena, alebo Totálna žena. By the end of the first year, it sold 500,000 copies.
Do konca prvého roku sa predalo 500 000 výtlačkov. It was the best-selling non-fiction book for 1974. Bol to bestseller, ktorý nebol fikciou v tých rokoch. She eventually sold 10 million copies. V celku predala 10 miliónov výtlačkov. And she achieved celebrity status in American evangelicalism. A dosiahla taký status celebrity v rámci amerického evanjelikalizmu. And her book was recognized as an expression A jej kniha bola of conservative evangelical femininity. Jej kniha bola uznaná ako vyjadrenie evanjelikálnej ženskosti. Some of her tips were very simple, Niektoré jej rady boli veľmi jednoduché, but they're all sexist. ale všetky boli sexistické. And we recognize this now. My to už teraz dokážeme rozpoznať. She gave tips on time management and weight loss. Dávala rady na taký časový manažment a na to, ako She schudnúť, said to become the sunshine in the home. aby sa v dome žena stala slniečkom. Of course, stop nagging. A prestala byť otravná a sťažovať sa. She actually started blaming women for the disaster of their own marriages. A začala viniť ženy za to, že ich manželstvá sú v katastrofálnom stave. Because they were not catering to his every need. Pretože sa nestarali o potreby svojich mužov. You need to revere him and treat him like a king. Musíte sa o nich starať a dozerať na to, či sú v poriadku. And if you were a working woman, Ak, your paycheck threatened his masculinity. a ak ste boli pracujúca žena, tak tá vaša výplata ohrozovala jeho mužstvo. Mužnosť. According to her, Podľa nej the woman's job is to put her husband's tattered ego back together at the end of the day. Podľa nej úloha ženy je roztrasené mužské ego dať znova dohromady. Na konci So dňa. you see, the burden is placed on the woman to change her way of life for the husband. Takže vidíte, to bremeno leží na ramenách ženy, aby ona zmenila svoj spôsob života pre svojho muža. And requires no expectation of change on the man's behavior. Aby nevyžadovala žiadne zmeny na strane muža. And interestingly, the author and her supporters Autor a jej podporovatelia regard the woman's role in this scenario as power. Vidia rolu ženy v tomto scenári ako jej moc. To je moc ženy mať takúto rolu. Her other advice included a religious foundation. Jej ďalšie rady sa týkali nejakých takých náboženských základov. The biblical remedy of marital conflict was for the wife to submit to the husband. Ten biblický liek na nejaký manželský konflikt bol, že žena sa má podriadiť mužovi. It was God's plan for women to be under a husband's rule. To bol Boží plán pre ženy, aby boli vedené mužmi. And for the marriage to work, A na to, aby manželstvo fungovalo, the woman must accept her place as second in command. Žena musí toto svoje miesto prijať a nechať sa viesť. And she stresses the importance
of the American Christian family. A veľmi zdôrazňuje dôležitosť americkej kresťanskej rodiny. While giving this promoting this male-dominated marriage in which the wife is submissive. Zatiaľ, čo propaguje toto manželstvo, kde muž je dominantný a žena sa podriaďuje. She shares her own experiences of intimacy that helped keep her husband interested. A zdieľa tu rôzne skúsenosti ohľadne intimného života, ako sa starala o to, aby jej manžel mal o ňu stále záujem, že veci, čo jej pomohli. Her understanding was that most women at home feared their husband of committing adultery. Ona hovorila, že väčšina žien, ktoré sú doma, sa boja toho, že ich manžel pácha neveru. So she suggests that they keep up their curb appeal. Takže ona dávala také návrhy, aby oni stále vlastne pracovali na tom, aby boli atraktívne. To look and smell delicious. Aby vyzerali a voňali nádherne. To be feminine, soft and touchable. Aby boli ženské, jemné, citlivé, nežné. And not dumpy or exhausted. A nie nejaké unavené a také strhané. And by following those tips, you could be assured your husband would come home to you. A keď budete týchto rád sa držať, môžete si byť isté, že váš manžel sa vráti k vám domov. She gave her readers homework assignments. Dala svojim čitateľkám domáce úlohy. Part of the homework was for the wife to make herself sexually available. A tá domáca úloha bola, že tá žena mala vždy byť sexuálne prístupná. To her husband for 7 nights in a row. Pre svojho muža 7 nocí po sebe. And she quoted Song of Solomon and other Bible texts A to justify this counsel. citovala tam rôzne biblické verše a pieseň Šalamúnovu, aby toto podporila. And she offered many specific tips on how to wives to spice up their sex life. A dávala tam rôzne konkrétne rady, ako tie manželky mohli okoreniť ten intimný život. She did not think that the submissive role was demeaning to women. Nemyslela si, že táto podriadujúca rola bola nejaká dehonestujúca pre ženy. In her book, she actually says, V tej svojej knihe hovorí, she promised women a sizable return on their investment. že sa im toto všetko vráti. Keď do tohto investujú, tak sa im to vráti. Niekto zamrzlo? Are we having problems? Nejaký problém. I lost my translator. Okay. I'll repeat that. Takže to zopakujem. Okay. So a return on their investment. If you are stingy in bed, he'll be stingy with you. Že ak vy ste mizerné v posteli, on bude mizerný k vám. To bola jedna z jej rád. Dajte mu, čo chcete a on vám to dá späť. I'm sorry. So the author is referring to tangible gifts like a new refrigerator.
Takže ten autor tu hovorí o takých daroch ako nová chladnička or a whole new alebo wardrobe nová skriňa or even a cruise to the Bahamas. alebo výlet na Bahamy. Just by not being stingy in bed. Že to je odmena za to, že nebudete nepríjemné v spálni alebo v posteli. So evangelical women, by giving husbands what they Takže wanted, evanjelikálne ženy tým, že dávajú svojim manželom to, čo chcú, they could keep their men at home. mohli si svojich mužov udržať doma. Which is good for women and good for their Čo je dobré aj children. pre ženy, aj pre deti. But it's especially good for the boys. Ale zvlášť je to dobré pre chlapcov. You know where this is going. Vieme, kam to smeruje. If the father is absent, Keď otec chýba v domove, the boy might start to identify with his mother. chlapec sa môže začať identifikovať so svojou matkou. And begin to develop certain feminine qualities. Začne si rozvíjať určité ženské vlastnosti alebo kvality. On a subconscious Na level, také nevedomej úrovni, nevertheless, it opens the door to otvára to homosexuality. dvere homosexualite. The author appealed to mostly middle, upper class, white Protestant women. Táto autorka hlavne to adresovala strednej vyššej triede evanjelikálnych bielých žien. So their view of religion and nationalism is white. Takže ich pohľad na náboženstvo a nacionalizmus je biely. And heterosexual. Heterosexuálny. Maribel Morgan had a friend named Anita Bryant. Marbella Morgan mala priateľku. And if you're old enough, you'll remember her singing about Florida orange juice on television. Ak ste dostatočne In starí, America. budete si pamätať, ako spievala v nejakej reklame na pomarančový džús. She was a pop singer Bola popovou spevačkou. and a beauty pageant winner, Vyhrala aj súťaž krásy. but she also became an evangelical spokeswoman on anti-gay activism. A tiež sa stala hovorkyňou pre evanjelikálov pre anti-gay aktivizmus. To je Anita Bryant, tá je And she priateľka. had a national influence in the Mala United celonárodný States. vplyv v Spojených štátoch. So evangelicalism has long opposed same-sex relationship. Evanjelikalizmus už veľmi dlho bojoval proti vzťahom rovnakého pohlavia. From the Stonewall movement of the 1960s and Od hnutia 70s, Stonewall 1960. a 70. roky but the level of outrage ale tá úroveň against to hnevu, gay rights úroveň hnevu proti právam gejov
is found rooted in cultural and political significance. Má vlastne korene v takej kultúrnej a politickej významnosti. They re-emphasized the importance of distinct gender roles during those decades. Oni znova zdôraznili takú potrebu jasne rozlišiteľných genderových rolí. Alebo roli pohlaví. Same-sex relationships challenged the most basic assumptions of the evangelical worldview. Tieto vzťahy rovnakého pohlavia boli výzvou pre svetonázor evanjelikálov. And Maribel Morgan and her book Maribel Morgan a jej kniha spoke to the needs and desires of conservative Christian women. Hovorila k potrebám a túžbám žien konzervatívneho kresťanstva. And it was thanks to the Christian Booksellers Association that made that book so available. A bolo to vďaka asociácii nejakej kresťanskej, čo tlačila knihy, že sa táto kniha sprístupnila. She offered two models of gender roles in her book. Vo svojej knihe ponúka dva modely pohlavných rolí, alebo genderových rolí. And her model of femininity was based on her model of masculinity. A jej model ženskosti bol založený na modeli mužskosti. To step back in history a few years, aby sme sa v dejinách vrátili pár rokov, Betty Friedan published a book called The Feminine Mystique. Teraz neviem, aké meno povedala, že publikoval knihu Ženská mystika. She's credited with sparking the beginning of second wave feminism. Ona dostala kredit za to, že vlastne bola takou iskrou tej druhej vlny feminizmu. And she challenged the beliefs of the 1950s regarding women. A dala takú výzvu v 50. rokoch ohľadne žien. She wanted to prove that women were unsatisfied staying home. A chcela dokázať, že ženy nie sú spokojné, keď ostávajú doma. She also challenged the publishing and marketing of women in magazines. Tiež dala výzvu ženám, ktoré robili rôzne reklamy v tých časopisoch. And if you go on the internet and search magazines from the 1950s, keď sa pozriete na internete na časopisy z 50. rokov, you will see some of the most sexist advertising campaigns. Uvidíte kampane veľmi sexistické. Také reklamné. Even if it's just selling coffee. Reklamné kampane. Aj keď len predávali kávu. So she challenged the decisions because they were made mostly by men on these advertising campaigns. Tieto reklamné kampane rozhodovali hlavne muži. Ona dala výzvu tomuto.
týmto rozhodnutiam. And that this advertising pushed women into the sphere of domestic life. A tieto reklamy zatlačili ženy vlastne do role domácej manželky. And many would lose their own identities. Ženy mali stratiť svoju identitu. So Betty Friedan was saying that in the 1930s, women were pictured in magazines as confident. V 30 rokoch, teraz povedal nejaké meno, neviem už, kto to meno je, hovorí, že ženy boli vtedy ukazované na časopisoch ako sebaisté. So I bring this up because it's 10 years since the publishing of Friedan's book and the Total Woman. To je 10 rokov, odkedy bola publikovaná táto kniha Úplná žena. There's 10 years between the two books. Je 10 rokov medzi tými dvoma knihami. And in that 10 years, feminism was making progress. And this, go ahead. A za tých 10 rokov feminizmus urobil pokrok. And the Total Woman is a response to that progress of feminism. A tá kniha Totálna žena je vlastne odpoveď na ten progres v tom feminizme. So now we'll move on to Elizabeth Elliot. Poďme teraz k Elizabeth Elliot. She believed traditional womanhood was the better path. Ona verila, že tá tradičná ženská rola je lepšia cesta. She was the widow of Jim Elliot, a missionary that was killed in 1956. Ona bola vdovou po Johnovi Elliotovi, misionárom, ktorý bol zabitý v 56. roku. She became popular after writing a book about the missionary martyrs. A stala sa veľmi populárnou, keď napísala knihu o misionárskych mučeníkoch. The title of her book is Let Me Be a Woman. Názov jej knižky sa volá Nechaj ma byť ženou. It was published in 1976. Bola publikovaná v 76. It was written as advice to her daughter when she got engaged. Napísala to ako radu svojej dcere, keď sa And in the book she says God created male and female as complementary keď opposites. sa zasnúbila a tam hovorí, Boh utvoril muža a ženu ako doplňujúce sa opozitá, protiklady. The woman is totally other, totally different. Žena je úplne rozdielna, úplne niečím iným a úplným darom, And totally God's gift to darom man. Božím pre muža. God gave husbands rank and a strong drive for domination. Boh manželom dal taký silný And that's necessary to fulfill their duty to rule. silný drive pre dominanciu. Je to potrebné na to, aby naplnili svoju povinnosť vládnuť. To Eliot, Christian womanhood equaled self-denial. Pre ňu kresťanské ženstvo znamená sebazapretie. There's a hierarchical order in the Bible and it comes from God. Je tu vyššie povolanie, ktoré prichádza od Boha. And this is a quote from her Toto je book. citát z jej knihy. Therefore, equality was not a Christian ideal. Že rovnosť nie je kresťanský ideál. And
And to justify these statements, Aby toto ospravedlnila alebo potvrdila tieto výroky, she used the example of the Trinity. použila príklad Trojice. God the Father exercises just and legitimate authority. Boh Otec uplatňoval spravodlivú a úplnú And the Son showed willing and joyful submission. úplnú nadradenosť a Syn preukázal podradenosť. Therefore, you see the elements of rule, submission, and union in the Trinity. Takže vidíme tieto elementy vládnutia a podriadenia sa v Trojici. Hatred of authority has caused the blueprint to be lost. A nenávisť voči Trojici je taký predchodca zatratenia. She advises her daughter to be more womanly. Radí svojej dcére, aby bola ženskejšia. And he will be more A on bude manly. mužskejší. Remember, you married a sinner, Pamätaj na to, vzala si hriešnika and you should love, accept, and forgive that sinner. musíš ho príjmať, milovať a odpúšťať mu. But remember, you also married a Ale man. pamätaj na to, že si zobrala muža. He's bigger and louder and tougher. Je väčší, hlasnejší, hrubší. And real women want real men. Skutočné ženy chcú skutočných mužov. And real men want A real women. skutoční muži chcú skutočné ženy. So it's the reading of these kinds of books Takže čítanie takýchto kníh that many evangelical women came to develop ktoré mnohé z evanjelikálnych žien vyvinuli, strong, biased allegiances s takými silnými predsudkami, based on the gender identities they promoted. vlastne vytvorili také genderové identity, ktoré propagovali. They were motivated to defend traditional femininity and masculinity. A boli motivovaní obraňovať tradičnú ženskosť a tradičnú mužskosť. And evangelical women would play a critical role Evanjelikálne ženy hrali kritickú úlohu alebo rolu in the grassroots activism v aktivizme, that launched the religious right. ktorý vlastne tak podnietil tú náboženskú pravicu. The third woman we're going to look at is Phyllis Schlafly. Tretia žena, na ktorú sa pozrieme, je Phyllis Schlafly. She was a conservative Catholic. Ona bola konzervatívna katolíčka. She was popular with evangelical women. Bola veľmi populárna medzi evanjelikálnymi ženami. She was known as the sweetheart of the silent majority. A hovorili, že ona je také srdiečko tej tichej väčšiny. She promoted traditional womanhood. Ona propagovala tradičné ženstvo. When she herself had a master's degree in political science, Keď ona spravila v politickej vede si
ran a Republican campaign for Congress. Diplom. Išla na republikánsku kampaň do kongresu. Hosted a radio program. A viedla rádiový program. Promoted Barry Goldwater for president in a booklet that she published. A propagovala takú brožúrku, ktorú publikovala. And had a monthly newsletter. A mala taký mesačník, ktorý vydávala. She focused on opposing communism. Zameriavala sa na boj proti komunizmu. Maintaining America's nuclear arsenal. Na udržanie amerického nukleárneho arzenálu. And defending states' rights on economics. Obraňujúc štátne práva ekonomické. So at first she wasn't interested in the ERA. Takže najprv ju nezaujímalo ERA, to neviem, čo je IRA. Which is the Equal Rights Amendment. Čo je dodatok ohľadne rovnosti. Which was originally proposed in the 1920s. Ktorý pôvodne bol navrhnutý v 20. rokoch. It's a very simple amendment. Je to veľmi jednoduchý dodatok. It says, ktorý hovorí, equality of rights under the law rovnosť práv pod zákonom shall not be denied nebude zapretá or abridged alebo nejako premostená by the United Spojenými States štátmi or by any state on account of sex. alebo žiadnym štátom na základe pohlavia. It was then she became interested after she heard of the implications of that amendment. Tie implikácie toho dodatku and she began a holy war against that si amendment. všimla neskôr a ona začala svätú vojnu proti tomuto dodatku. She argued that women's oppression was foolish. Ona argumentovala, že útlak žien to bola hlúposť, že to vôbec nie je pravda. She claimed American women were most privileged. Hovorila, že americké ženy boli tie najviac poctené, najviac privilegované. Legislation can't change that men and women are different. Legislatíva nemôže zmeniť to, že ženy a muži sú rozdielní. Judeo-Christian society had laws and customs. Židovsko-kresťanská spoločnosť mala rôzne zákony a zvyky, requiring men to carry out their duties to protect and provide. a vyžaduje od mužov, aby oni robili si tú svoju povinnosť a chránili a zabezpečovali. Women's rights was to have babies and to be A protected. práva žien bolo mať babetka a byť chránené. Equal rights fanatics threatened to undo all this. A tí fanatici pre rovnosť ohrozujú, že toto všetko vlastne zmažú. To her, the fraud of the century pre ňu taký podvod celého was storočia that women were discriminated against. bol, že sa vraj diskriminovalo proti ženám, že boli diskriminované.
She said the ERA was a war on marriage, children, and the Ona family. hovorí, že ERA to bol boj proti manželstvu, deťom a rodine. They promoted free sex. Propagovali slobodný sex. Federal daycare centers for babies instead of homes. A miesta, kde budú sa strážiť deti, miesto toho, aby sa o ne mami starali doma. Abortions instead of families. Potraty miesto rodín. Her message was accepted by not only religious women, Jej posolstvo bolo prijaté nielen nábožnými ženami, but also with many working class women. Ale tiež ženami, ktoré boli pracujúcou triedou, who were not offered very high-paying or fulfilling jobs. ktoré nemali príliš nejaké naplňujúce práce alebo nemali vysoký plat. She also fought against Roe v. Wade. Tiež bojovala proti Roe v. Wade. Interesting, the evangelicals were not quite ready to agree with the Catholics. Evanjelikáli neboli ešte celkom pripravení spolupracovať s katolíkmi on condemning abortions. ohľadne odsúdenia potratov. Evangelicals disapproved of abortion on demand. Evanjelikáli nesúhlasili s potratmi na požiadanie. In fact, in 1971, 1971 the Southern Baptist Convention Južný baptistický konvent passed a resolution dal rozhodnutie, urging states to expand access to abortion. Vlastne tlačil na štáty, aby rozšírili tento prístup k potratom. But after Roe v. Wade was passed, Potom ako prešlo Roe v. Wade, abortion laws were loosened. Tieto potratové zákony boli také The evangelicals changed their mind. uvoľnené, tak evanjelikáli zmenili svoj pohľad alebo And postoj. they linked abortion to feminism and the sexual A revolution. potraty spojili s feminizmom a sexuálnou revolúciou. They stopped saying that abortion was a difficult moral choice. Prestali hovoriť, že potrat je ťažká morálna voľba. Alebo začali hovoriť. But now abortion was an assault on women's God-given role. Ale že to bol útok na rolu, ktorú dal Boh žene. And it was an attack on the family and on Christian America Bol to itself. útok na rodinu a kresťanskú Ameriku ako takú. So family matters and national security are now linked. Takže na rodine záleží a tá národná bezpečnosť And Shafley argued that women would be forced into the military. je teraz v ohrození. A Schlafly hovorila, že ženy teraz budú nútené ísť na vojenskú službu Exposing them to danger. a budú vystavené nebezpečenstvu. So evangelicals saw the ERA Evanjelikáli videli túto eru alebo era, dodatok o rovných právach, as a threat to women and the nation. ako hrozbu pre ženy a národ. They refused to hear any arguments. Nechceli počuť žiadne argumenty.
it was then conservative women rose up Konzervatívne ženy povstali, to defend their place in the world, aby obránili svoje miesto vo svete, to protect a way of life aby obránili spôsob života, that depended on gender ktorý difference. závisel na rozdielnosti pohlaví. And it was these roles that were ordained by God. A toto boli role, ktoré boli ustanovené Bohom. In 1977, 1977 Schlafly published a book, Schlafly publikovala knihu The Power of the Christian Woman. Moc kresťanskej ženy. The book had an explicit political agenda. Tá kniha mala takú explicitnú politickú agendu. And the political issues were anti-communism, Tie politické problémy boli antikomunistické, Christian nationalism, bol to kresťanský nacionalizmus and militarism. a bojovnosť, bojovníctvo. In her vision for Jej America, vízia pre Ameriku the Christian woman acknowledges that America is the greatest country in the world. bol ten, že kresťanská žena uzná, že Amerika je najlepšia krajina na svete. And it is her task to do her part to keep it A jej that way. úloha je ju to úžasnou krajinou udržať. And to do that, you oppose bureaucratic government A na to musíte byť proti byrokratickej vláde and creeping socialism. a krývajúcemu socializmu. And this is her quote. Toto je jej citát. The government and the socialism has a destructive goal of equality. Vláda socializmu má ničivý cieľ rovnosti. So by fighting those two things, Takže tým, že proti týmto veciam they bojovala, protect the American family tým, že bude bojovať proti týmto veciam, ochráni americkú rodinu and the greatness of private enterprise. a úžasnosť toho súkromného podnikania, Capitalism. kapitalizmus. And they must work to keep the military strong. Musia spolupracovať na tom, aby vojaci ostali silní. And it was women who were to help save their country because it was God's country. To bola Božia krajina a ženy mali pomôcť tomu, aby bola zachránená. Schlafly was not overtly racist, Schlafly nebola úplne rasistka, but she did defend private schooling, ale obraňovala súkromné školy, which was ktoré boli segregated. segregované. She opposed immigration Bola proti imigrácii and was against desegregation in a busing. bola proti desegregácii. She actually borrowed language Požičala si jazyk from the civil rights movement. z hnutia za občianske práva. Forced busing, forced women.
Teraz neviem. And there was a lot of conversation about bathrooms. Bolo veľa rôznych konverzácií ohľadne záchodov verejných. Because schools and public facilities were now integrated. Pretože školy a verejné záchody boli teraz integrované. And now the ERA threatened to turn public restrooms A éra teraz ohrozovala aj verejné záchody. To unisex spaces. Že sa z toho stanú také unisex miesto. So there's a blending of racism and perceived sexual vulnerability. Takže je tu veľa sexizmu a takej sexuálnej zraniteľnosti. So the South has a history of protecting white women. Juh má dejiny ochraňovania bielých žien. From black men. Od čiernych mužov. When history shows it was the black woman who needed defended against the white man. Keď tie dejiny ukazujú, že to boli práve tí čierni, ktorí potrebovali ochranu od bielých mužov. So with the the end of legal separation of races. Takže ten koniec legálnej separácie od rasistov. There arose an increase of fears for white women and black men. Vzrastol taký strach. And so the white men became the protectors of white women. Bielých žien a bieli muži sa stali ochrancovia bielých žien. Which easily spills over into racial aggression. Čo prešlo do rásovej agresie. So the social anxiety over equal rights and the bathroom. Takže táto sociálna taká úzkosť ohľadne záchodov a rovných práv was actually a harbinger of the fury of the religious right. Bol taký predchodca teórie náboženskej pravice over transgender people and bathrooms of our time. Ohľadne transgender ľudí a záchodov dnešnej doby. Phyllis Schlafly took down the ERA practically by herself. Bojovala proti ére sama. V podstate sama. To her it was a religious war. Bola to náboženská vojna. She converted women into political activists. Zo žien urobila politické aktivistky. She united Catholic, Evangelical and Mormon women. Spojila katolícke, evanjelikálne a mormonské ženy. And her ideas came to define the Republican Party.
A jej myšlienky vlastne definovali republikánsku stranu. So to review, Aby sme to zhrnuli, we're familiar with this conservative mindset on various levels. poznáme toto konzervatívne myslenie na niekoľkých úrovniach. Many more so than others. Niektoré viac ako druhé. And we can see from the past A z minulosti vidíme, where God has led us z from. čoho nás Boh vyviedol. And to help us see better, Aby sme to lepšie mohli vidieť, how reading the Bible out of context is so dangerous. ako je veľmi nebezpečné čítať Bibliu mimo svoj kontext. And we of all people should be able to understand the mindset of these conservatives. A my ako Boží ľud by sme mali byť schopní porozumieť mysleniu týchto konzervatívcov. It was from this we have escaped. Pretože to je to, z čoho sme unikli. With that, we'll close with prayer. Takže ukončíme to s modlitbou. Dear Lord, thank you so much for your goodness and mercy towards us. Drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť voči nám. Thank you for showing us another thread in the theme of apostate Protestantism. Ďakujeme Ti za to, že nám ukazuješ ďalšiu niť v odpadlom protestantizme. It's complex and multi-level. We thank you for helping us to understand these things. Ďakujeme Ti, že nám pomáhaš, aby sme tým veciam mohli rozumieť. That our minds and hearts would be changed. Aby sa zmenili naše mysle a srdcia. We thank you for your blessing on this Ďakujeme Ti za Saturday. Tvoje požehnania v sobotu. In Jesus' V mene name, amen. Ježiša. Amen.